perantara atau bedek-odek atau jalan gampang ya, perantara itu ya dekat Allah. Wajahidu fi sabili, bana jihad bana perang ban kapi jalan Allah supaya ban tuflihu ontong. Jadi ini kedasar dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Maka tawassul ke para nabi, para wali, dan orang-orang soleh hukumah sunnah. Wa huwa bimakna doa, wa huwa artinya enggak bisa tawassul bimakna doa enggak dito. Kalau bermakna doa wassuali ban tamintah nyu'un minallahi ta'ala dari Allah ta'ala bijahihim kalaban bijahihim kalaban pangkat atau kedudukan nah mereka al-anbiya wal auliya ladaihi daka ladaihi ya junepon Allah wa huwa alatini kadisa tawassul bimana doa kaditu kalaban makna doa minta-minta memohon wassuali banta minta min Allah ta'ala daka Allah ta'ala bijahihim kalaban sebab kedudukan para nabi dan aulia ladaihi ya junepon Allah wa tawajjuhi ban ngadep ilaihi daka Allah bihurmatihim kalaban kemuliaan mereka indahu sitina Allah indahu sitina Allah. Jadi si kocak tawassul ni ke berarti doa daka Allah kalaban ngakui dek-dek ada betul antel kedudukan dan kemuliaan orang saya kebayaki saya kebayal antel mengakui kedudukan kemuliaan dan amal kelakuan orang saya kebayal antel atau berwasilah. Nah, contohnya misalnya akabai wasilah dak ke Nabi ngakui Nabi Muhammad. Jadi adu ada ke Allah ya Allah kalaban sebab Nabi Muhammad Nabi ajunan muka beteka ki hajat abdi Gusti. Nah, itu kan berarti akabai tawassul dengan Nabi. Atau kalaban barokanah wali peserah wali ajunan ki ka dinto Raden Rahmatullah Sunan Ampel ka dinto nyon beteka ki hajat. Kalaban kemuliaan derajat kiai kak ditu ya junepon ajunan Gusti anyon beteka ki hajat abdi dia kasak nyaman tawassul doa dak ke pangeran minta dak ke pangeran kalaban ngakui tel antel bisa tel antel pon apa yang kedudukan seseorang termasuk nabi para wali dan para anbiya selain bisa kalaban kefokusna obat otabe kelakuan tibi kebaitul antel neka misalnya pernah laku kebagusan istiqomah tahunan tombok tu foto kebaitul antel ke pangeran contohnya bahwa dalam ki masa sahabat yang hadis Bukhari ini terkenal orang ketelo orang di jalanan gasa temuan kuah penasaran teroning ke kuah ke dalam waktu ini ke pas ternyata labang kuah atau top kalaban betos saya tiup angin sambil bedah gempa nih suku nih bedah angin rajo betok ini ke pas tambu angin akhirnya pas nagel kah lubang aku tak bisa keluar tak sebisa nolong ngebos orang ngolok orang dari dalam tak gitu. Di akhirnya mereka doa ke pangeran nyon bukaan beto kenikah labang aku kenikah kelaban ngaku yaki ngakui telatel amal kelakuan tibi. Makanya kemudian tawassul ni kepada telok macam beda tawassul ngakui derajat orang tawassul kelabun bidat tawassul bidat pada tawassul bidat ki yang kedua tawassul bisifat nah yang ketiga kat itu berarti tawassul bi'amalil khairat bi'amalis salihat tawassul ke Allah menggunakan dat berarti ya tawassul ke Allah atau tawassul ke Rasulullah angkui telatil Rasulullah atau kemudian bisifat ini kan berarti sama kalaban kemuliaan sifat muljah kalaban wali
Berarti kasa tawassul dak sunan ampel ada ke Allah, doa dak ke Allah ngakui kemuliaan sunan ampel, ngakui kemuliaan sunan Gresik, sunan Bonang dan lain sebagainya. Ini kebisifah. Tawassul kalaban bisolihat bi amali solihat, ngakui kemuliaan apa kelakuan abad tibin, kebagusan abad tibin. Kama qala akati ulana tabu syekhuna pasar kurbatan qaula Abdullah Zaini ad-Dimawi pasara Abdullah syekhuna pasar kurbatan qaula Abdullah Rapan Abdullah Zaini ad-Dimawi wa faramuka mukanya para Allah pasar Allah lahu daka syekhuna wa rahimah ban muka belas pasar Allah daka syekhuna wa qala al-allamatu subki bana tabu pasar orang sesangat alim as-subki Rapan Imam as-Subki rahimahullah muka belas daka Imam as-Subki Allah pasar Allah wa nafa'ana ban muka-muka paring kemanfaatan besar Allah nak kebatan kaul besar iki wa nafa'an ban muka-muka paring kemanfaatan Allah nak kebatan kaul istajibi ulubihi kalaban banyak-banyak ilmu Imam As-Subki napa dawuh Imam As-Subki yasunu tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih yasunu bagus tawassulu wa napa tawassul bin nabi kalaban nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbihi dak pengirana nabi ila rabbihi dak pengirana wa jawazu dzalika bantining kenging akadisa tawassul bin nabi wa husnuhu ban bagus tawassul bin nabi minal umuril ma'lumat kaditu setengah dari banyak-banyak perkara atau berurusan minal umuri kadito dari banyak-banyak perkaraan maklumat saya kau ingin minal umuri kadito termasuk dari banyak-banyak perkara al maklumat saya kau ingin likulli dinin ikan di sapan-sapan orang sing ngagungin agama al ma'rufati saya likulli dinin kan di orang sing ngagungin agama al ma'rufati saya kau saya kenal al-ma'rufati saya kenal min fi'lil anbiya dari kelakuan banyak para nabi min fi'lil anbiya dari banyak kelakuan para nabi wal mursalin dan banyak utusan wal mursalin ban banyak utusan wasiyaris salafis salihin ban sejarah nah atau ban perjalanan sami wan sejarah nah banyak ban sejarah nah para ulama salaf as-salihin saya salih wasiyaris salihin wasiyaris salafis salihin ban sejarah nah atau perjalanan banyak ulama salaf as-salihin wal ulama ibn banyak para ulama wal awam ibn banyak orang awam minal muslimin dari banyak orang Islam. Jadi tawassul ke nabi ada ke Allah menggunakan tawassul nabi ini kebiasaan bagus bahkan termasuk hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam mulai dari para nabi utusan para rasul, ulama-ulama soleh, orang-orang awam. Walam yungkirhu ahadun minas salafi bantah mungkirin huda kata wasul bin nabi ahadun basar setong orang minas salafi dari ulama salaf wal khalafi ban ulama khalaf min ahli adyan dari pengikut agama atau ahli agama. Wala sami'a bihi bantah mirang bihi kalaban keingkaran fi zamanin dalam setong zaman minan lazmani atau wala sam'ah maksudnya begitu wala sam'ah banta ada perengan bihi kalaban ingkar bihi kalaban keingkaran ingkarut tawassul fi zamanin dalam setong zaman minal azmani dari banyak zaman illa Ibnu Taimiyah angin dek ke Ibnu Taimiyah illa Ibnu Taimiyah tak kecuali Ibnu Taimiyah jadi tak ada
ulama salaf ben ulama khalaf nika sedajan ngingingaki nguliaki tawassul akabai tel antel akabai tek ontek akabai antek angkui macepet depa ka Allah dasar Quran nu beda contoh banyak dari para nabi beda termasuk Nabi Adam saos biasa tawassul pernah tawassul dekah menggunakan Nabi Muhammad atau tawassul kalaban nabi. Ketika Nabi Adam nika ngakonin tusah ala tusah kalaban adeur na pelarang na Allah melanggar larang na Allah ning surga maka Nabi Adam kadito kaangkuy bisa terima doana deka Allah ngangkuy tawassul Nabi Muhammad dengan tebu ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima wafarta li yaki kalab nyon pangeran abdi nyon dek ajunan kalaban hak Muhammad kangkuy nyepora ajunan dek ketus abdina Allah tebu pas dek Nabi Adam ya Adam wa kaifa arafta Muhammad wa Adam dari dimma bantau ke Nabi Muhammad ada ke Muhammad dari dimma bantau ke Muhammad Adam apa ngakui Muhammad ban ibakton minta supora ke kok dari tulisan ban walam ahlukhu ban kok kita akabai ke Muhammad jadi qala jawab besar Nabi Adam ya Rabbi li'annaka lamma khalaftani khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'ta ra'si fara'aitu ala kiwamil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pangeran abdina sampun ajunan nyipta abdina kalaban kekobosana ajunan ban ajunan nyerop akiro dek abdina pas abdina odi ajunan ngangka cetak abdina pas abdina ngatawen neng bagian tiang-tiang ars kekobosana ajunan nikah akan tong tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah. Fa'altu innaka lam tudaf innaka lam tadif fi ismika illa ahabbal khalqi. Jadi abdina pas ngakuinya maka dintu tel kak dintu karena abdina punya keyakinan ajunan tak kira nyandingaki nyamah tak kira nyandaraki nyaman ajunan simul juga dito kalabannya masih lain kecuali orang kak itu termasuk ahabbal khalqi paling keseneng nah makhluk ya ajunan ajunan dari makhluk setan. Jadi abdina pas tawassul ngakui Muhammad senaos kita kekebay. Nah ini kan di Nabi nih. Lain di masa Nabi Muhammad pun. Nah, lain pas para ulama maka tak ada seterusnya para nabi, para aulia, para ulama salafus soleh dan khalafus soleh. Ulama salaf, ulama sedimin dan ulama buruan datang nikah mengingkari kaulen nasalam tawassul kakenging nah tawassul akabai tel antel akabai anta kangku cepat dapat kajunan ipon Allah du'anna kecuali setong pun setang ngoliaki wasirah Imam Ibnu Taimiyah niku guru imam orang Wahabi fa innahu maka saonggon Ibnu Taimiyah angkaroka ditamung keren besar Imam Ibnu Taimiyah kuda kata wasul wa ingkaruhu bantining kemungkar Ibnu Taimiyah wa ingkaruhu bantining ingkar Ibnu Taimiyah tawassul ida kata wasul qaulu niki kaditu debu lam yakul seta debu akihu da qaul alimun besar orang alim qablahu sebelum Ibnu Taimiyah waqad allafa katsirun man ampun ngereng ngarang katsirun besar banyak min ajillai ulama ahli sunnati wal jamaati dari para pembesar ulama ahli sunnah wal jamaah fi jawazi dalika dalam kenging gak disa tawassul ngarang kutuban fi jawazi dalika dalam kenging gak disa tawassul kutuban da banyak kitab mustaqillatan tersendiri si khusus kutuban da banyak kitab mustaqillatan si khusus tentang bahas tawassul kenikah wa basatu ban memperluas besar ulama fiha dalam kutuban memperluas napa adillatan da banyak dalil banyak ulama pun mulai dimin ulama Ahlussunnah ngarang tentang kitab-kitab khusus bahas tentang tawassul semuanya tak ada saya larang kecuali setong Imam Ibnu Taimiyah kini wa nahnu ma'asyiru ahli sunnati wa nahnu bantining tan gaula setaja
Ma'asyira ahli sunnati kelompokon ahli sunnah la nak takidu kak ditu tak yakinin beten kaulah, tak kenging yakinin beten kaulah, taksiron dak kepengaruh wala khalqan men ya ciptaan atau kebayan, wala ijadan wala khalqan men punten ciptaan, wala ijadan men punten pebedaan, wala idaman men punten petadaan, begitu ya, meniadakan, wala naf'an ben punten kemanfaatan, wala darran ben punten kemudaratan. La natakidu kadin tu tak kenging percaya, tak kenging yakin beten kaula tak sinon de kepengaruh, wala khalqan ben de ciptaan, wala ijadan ben punten mabada pengadaan, wala idaman ben punten mata ada peniadaan, wala naf'an men punten kemanfaatan, wala darran men punten kemudaratan, illa lillahi angin ikagungi Allah wahdahu halikatibian Allah la syarika lahu la syarika hal tak ada pun apa sekutu pun apa ki sekutu yang teman lahu kak ditu maujud lahu ikan di Allah la syarika li tak ada pun apa sekutu kadi itu mawujud lahu ikan di Allah. Kita tidak bisa meyakini itu. Maka kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh meyakini bahwa ada lain yang bisa memberikan pengaruh, akabai manfaat, akabai mudarat, bisa nyiptah. Kita tidak boleh meyakini benda selain Allah si bisa nyiptah, si bisa akabai, si bisa matada, si bisa beri manfaat, si bisa mudarat. Angin kecuali Allah. Tidak boleh meyakini yang lain. Tidak oleh yakinin selain Allah ni bisa kebaik kemanfaatan, bisa kebaik kemudaratan, bisa matada, bisa mabadah. Begitu. Wala nak tak kitu bentak kenging ngayakinin beten kau le setuju tak siron dak kepengaruh wala naf'an wala darran, wala ben punten dak kemanfaatan, wala darran ben punten dak kemudaratan lin nabi kan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi gulu ben sampean tak kenging andi keyakinan bahwa Nabi ini bisa manfaatake. Abri kemanfaatan dak kemanusia. Nabi ini ke tak kenging diyakini abri kemanfaatan kemudaratan dak kemanusia. Kenapa? Karena Nabi ki manusia biasa kia. Tak oleh gula percaya bahwa benda setong manusia abri bisa memfokus bisa abri manfaatan dak orang lain. Memfokus orang. Ben tak bisa gula ben sampean yakin aki orang ini bisa merosak orang lain. Beda setong orang memudarat dan merosak orang lain, mesake orang lain punten ada kecuali Allah. Wala liwairihi ban punten liwairihi kan di lain Nabi. Minal ahya dari banyak orang odi walam buati ban banyak orang mati. Boleh orang mati. Wa muntar ke makam disa ban muntro detiano ego. Ban muntro deti bupati ntar ke makam disa rumah atau berkebujuk dia. Berarti kan andi keyakinan bahwa mayit sebelum makam gini ke semadati tak oleh dan karena kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tak oleh yakinin bahwa setujuan tak kira bisa beri manfaat mudarat mabada ban nyiptah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kala farqa senau senabi pada meni pantar ke Raudah ke Madinah ke kasta Gusti Kanjeng Nabi pahmin te Gusti Kanjeng Nabi abdine laib kak ditu Gusti Kanjeng Nabi pasoki aki nyon pemenyaki besen abdi dengan itu sentar ke kak ditu se ke Mekah ben ke Madinah kak ditu abdi utang betaka aki utang Gusti Kanjeng Nabi tak bisa dan tak oleh kasa musyrik. Kenapa? Karena menuhankan Nabi doa ni kepada Allah. Nah persoalan misalnya kebaik anta kebaitul antal ajunan yang telah kin abdi ni dak ajunan ni pun Allah Gusti Kanjeng Nabi kalaban kemuliaan ban barokan ajunan kak ditu abdi nah nyon dak Allah malan muka Allah metepa aki dak kan hajat abdi nah oleh Gusti kalaban barokan Nabi kak ditu tempat kak ditu kuburan misal kalaban barokan wali kak dinto kalaban katengki derajat sunan kak dinto kak abdi nyon Gusti peteka aki hajat abdi posoki aki mi boleh jok minta ke sebelum kuburan. Nah kini kecaraan cara doa dah nikah wala fala farqa maka tak ada pun perbedaan kadi itu maujud fi tawassul dalam tawassul bin nabi kalaban nabi sallallahu alaihi wasallam wairihi bin lain nabi
minal anbiya dari banyak-banyak para nabi wal mursalin dan banyak-banyak para utusan. Salawatullahi tining banyak-banyak rahmat Allah wa salamuhu ban kedamaian Allah, keselamatan Allah alaihi ka ditemukan tetap atas nabi wa alaihim ban atas mereka al-anbiya wal mursalin ajmain sedajana. Wa kadzaban sekali ditujukan tetap bil auliya ida ke banyak-banyak para wali wassalihin ban orang-orang saleh. Jadi tidak masalah. Berarti tidak ada perbedaan guluban sampean atau wasul ngakui telantel ngakui dek odek dek ke Allah ngakui nabi ngakui rasul ngakui para wali ngakui orang-orang soleh. Kalaban baro kana pujuk kak dinto Gusti kan orang-orang soleh kasar. Nah mana apa manyami pujuk akhir banyak para kiai penceramah kan beri definisi pujuk sebelum 10 juta tujuh kan engke kan orang soleh kasar. Berarti kan ngatur lagi kesolehan orang kak disa. Kalau ben barokan ben kemuliaan pujuk kak dinto ya junepon ajunan Gusti anyon peteka aki hajat abdi na bani pah minta juk minta mobil kok juk bening gini berarti yang kepengir aja yang lemah teh saya bentak nami oleh bosrik wala farqu ban tak kengek tak ada pun apa perbedaan kak dinto maujud baina kaunihim kalaban ya baina kaunihim antara nah badana mereka sebut minal anbiya wa kadal auliya salihin ahyaan engke ka dinto di amwatan ban set sama walaupun nabi masih hidup tak boleh minta ke nabi tak boleh doa ke nabi diana kana songkuna mereka sega sebut minal anbiya wal mursalin wal auliya salihin la yakhluquna ka dito tak bisa nyipta pasal mereka syai'an dak kesetong-setong walai sebentar ada lahum ka dito ikan di mereka taksirun pun apa pengaruh fi syai'in dalam setong-setong. Jadi mereka ana apa mak tak boleh minta ke mereka ke para nabi tak boleh ke Nabi Muhammad doa tak boleh pahati minta doa ke Nabi Muhammad doa ada ke orang wali doa ada ke orang soleh tak boleh tak minta ke orang wali tak minta ke orang soleh kangkui mateka banti bin misalnya tak boleh kenapa karena mereka tak bisa nyiptah. Nah walaisa lahum taksirun walaisa sebentar ada lahum kadito ikan ni mereka taksirun pun apa pengaruh fi syai'in dalam setong-setong tak bisa ngobenap. Coba nih kunang film Sunan Ampel Sunan Kalijaga bektona Sunan Kalijaga nikah masyarakat capok ni mur lancong ni mur kara makai bekto kak itu masyarakat kak itu karena ki beni Islam ki Hindu kak itu sampai agabai persembahan. Nah nyon ka pangeran saya yakinin ke dewan agabai persembahan kelaban cara napa orang laki atau bebini siapa korban ipaten nah ya arak. Ini lapangan sambil doa selain ka dewan aja mula. Ka pangeran saya yakinin geng sambil nyakein maten nek bini men ke laki saya siap teti korban teti tumbal sedikit demi sedikit capok tepang pangki bi Sunan Kalijaga ki Sunan Kalijaga ta jengga ketika akhir bi Sunan Kalijaga kitikal memang tak oleh ngani kembian nikah minta kesalahan pangeran seandi sing ngobasan ini kata oleh na boleh sampai akabe persembahan se haram aro kain orang dolim na goreng ya doa pas Sunan Kalijaga ke Allah doa Sunan Kalijaga ke Allah sampun doa ondem pas ojon ongku akhirah orang-orang kini ke pas nyempe dekat Sunan Kalijaga nyempe dekat Sunan Kalijaga bening kiaki Sunan Kalijaga keng Sunan Kalijaga ni kajawab cek nyempe keten gula cek nyempe cek ngebule dek keten gula tapi nyempe dek ke pangeran se maha kobasa se ngator langit ban bumi ban se mojen langit se motoron ojen dari langit tanyaki bi kau mempesir kak dito Tuhan semaha kuasa pangeran semaha kuasa entar katang ponduk kepada pengdengko ajar pas agama Islam ya ajarin mah maju syahadat ya kan berarti kan minta dek keajunan Allah tegur Sunan Kalijaga ni ke rakyat dah cok minta kan kok tapi minta keajunan epon Allah. Nah kenapa karena mereka tadi pengaruh penapa wa inna ma ben percaya mana yutabarraku ipun tudbaraka bihim wana kalaban mereka yutabarraku ipun tudbaraka bihim kalaban mereka liqaunihim kana badan mereka ahibba
ahibba Allah taala ingki kadito banyak-banyak kekasih Allah taala. Wa ammal khalqu ban anapun tining makhluk wal ijad anak wa almal khalqu ban anapun tining nyipta wal ijad ban mabadu wal idamu wan matada. Wa ammal khalqu ban anapun tining nyipta wal ijad ban mabadu wal idamu wan matada wan nafu ban apareng kemanfaatan wad darru ban warid apareng kemudaratan fa innahu maka saungkun nasa kasebut minal khalqi wal ijad wal idam wan naf'i wad darri lillahi kadintoy kagum ya Allah. Wa amal khalqu banana pun nyipta wal ijadu ban mabadu wal idamu ban matada wan nafu ban apareng kemanfaatan wa darru ban apareng kemudaratan fa innahu maka sangkun al khalqu wal ijad lillahi kadintoy kagum ya Allah wa dau halikati bi an Allah la syarikata ada pun apa sekoto pun apa kanca lahu kadinto maujud lahu kagum ya Allah. Wallahu khaliqu kulli syai' wallahu bantining Allah khaliqu kulli syai'in kaditodat semaha nyipta sapan-sapan setong-setong. Nah, mereka kun ipentain barokah nah tar kesunan nampel lemah tar kesunan nampel kok minta motor kesunan nampel benih begitu nyoon barokah kesunan ampel doa ke Allah pola-pola kalaban adua ka Allah kalaban masemak ka koreng walin Allah ni kayak peteka bi Allah begitu. Urusan nyiptah mabade matada apareng manfaat ben mudarat ni urusna Allah beni urusna lain Allah para nabi ben para wali wal muassir wal mujidu haqiqatan wan bentining se apareng pengaro wal mujidu ben semabada hakikatan dalam hakikat huwa tining gak bisa kat itu tining gak bisa al muassirul mujid Allah taala hakikat itu Allah taala fa bidzalika maka karena kadis fa bidzalika maka kelaban kadisa nah muassir mujid hakikatan huwa Allah sabata maka tetap anna tawassulah pon apa soongkuna tawassul bil anbiya kalaban banyak-banyak para nabi wal auliya banyak-banyak para wali amrun engki kadinto perkara mustahabun saya sunnahaki la sabila setada pun apa jalan kadinto maujud lingkarihi kangkui amung keren tawassul la sabila setada pun apa jalan kadinto maujud lingkari kangkui amung keren tawassul liannal mad'u kana ongkuna kana soongkuna seepentain seduain liannal mad'u japoki lianal mad'u karena sangkuna saya du'ain wal mas'ul ban saya pentain huwa kadito tingka di sal mad'u wal mas'ul Allah taala ingki kadito Allah taala. Jadi tawassul nikah karena mun koreng soleh ban ka para wali para nabi ni kan mun tabarruk nyon barokah maksudnya ingki nyopre barokah nah sehingga nabi saya terima doa nabi Allah kalaban barokah na para wali masemak para wali ban para nabi. Maka dari kadito potosaki bahwa tawassul kalaban akabaitul antel angkabai anteng ngakui para nabi ngakui para wali dalam doa le ka Allah kadito termasuk perkara saya sunat aki saya tak bisa dipungkiri artinya tak ada jalan ngakui nolak karena saya pentain hakikat nek saya pentain ban saya doain nek ki Allah adat saya doain ban pentain ki Allah beni saya ini orang mati beni para wali beni para nabi wala fi'la wala tasarrufa lil mutawassil wa ta'ada pun apa kelakuan wala tasarrufu ban ta'ada pun apa pengaruh lil mutawassili kandi orang saya tawassulin lil mutawassilin kandi perkara saya tawassulin bihi kalaban al lil mutawassali bihi kandi orang saya tawassulin tak ada benih pengaruh nabi maban gara-gara doa ning sunan ampel lo ban ngandung kumi kan bodo mulai lambok mentoro ngandung coba ntar sunan ampel mun kekeri koduk ning disak deki ngandung dah pak mulai kebengonah tekala bae kekerno koduk setondon mun ta iso mobil lagi ada ben Allah tak kesokan kan tak kira ngandung ngoten nah mun umpama na pas ibekton abe nikah teromi salah hamil paring na keturunan bi Allah ntar ke Sunan Ampel karena bedoreng apareng pas abe dari Sunan Ampel mari doa ka disa pas ternyata paring ungku hamil bi Allah pandek
pandi keturunan bi Allah. Kak disak benih gara-gara sunan ampel. Tapi gara-gara Allah apa kesokan dekat tenggula sebab tenggula ban sampean adua masemak dek walin Allah iki kak itu sunan ampel begitu akabai tawassul. Ya Allah kala ban barokan sunan ampel barokan Raden rahmatullah derajat Raden rahmatullah ya junepon Allah semul junepon ajunan semulja anyon peteka aki hajat abdi Gusti pegembang aki andi potoh pegembang aki rizki abdinah peteka aki hajat abdinah begitu ka Allah wakun mele tak salah. Abang percaya sunan ampel ya bulus sunan ampel ya bulus sunan ampel ya bulus iku. Sunan ampel wis sunan ampel wis. Nah begitu nikah keler wa inna ma huwa istiqtafun wa inna ma ban percoman huwa tininggal disa tawassul istiqtafun engki kadinto kebelasan wa du'aun ban doa minallahi ta'ala dari Allah ta'ala wa jawat wa tawajjuhun atau bada ka Allah ta'ala wa tawajjuhun ban ngadep ilaihi ka Allah bimanzilati wa barakati dzalikal abdi bimanzilati kalaban kedudukanna atau derajat wa barakati dzalikal abdi ban barakan ka disa kabula al muqarrab se basemma alladhi huwa setining ka disa alladhi min ahbabihi ka dito setengah dari banyak-banyak kekasihan Allah wa auliyaihi ban banyak-banyak walina Allah karena kok salah mun salah ni kan niat bisa musyriki entar ke wali entar ke bujuk pah minta ke wali pah bujuk minta ke bujuk minta ke wali kini kejuk minta peteka aki punya aki ulun apa dijuk ni salah ke bujuk ke nikah ni ke musyrik mumpun musyrik maka tetih keluar dari Islam mumpun keluar dari Islam berarti ibadah-ibadah semarin kini berarti kan tidak guna makan coba salah coba keler tara kebujuk kimun saoning carab kempang beda doa kasa nang hadis kasa Allahumma bihaqqi nabiyika Allahumma inni atawajjahu bika abtina tawajjudaka ajunan wa atawassalu bade si madabu Allahumma inni atawassalu bika wa atawajjahu bika bi nabiyyikal mustafa Muhammadin wa bi auliaika khususon wa bi rahmatih bisa khususon bi Raden rahmatillah atau Sunan Ampel agdi hajati misalkan aktima sa'alna kaya Allah aktima mun sitaoning mun seoning bahasa Arab Mononing montaoning bahasa Arab ku bahasa matur lepas ya Allah abtina tawassul de kajunan ben ngadep de kajunan masemak de kajunan kalaban tawassul kah Nabi Muhammad ben walin ajunan khususnya pun Sunan Ampel ka ditu tempat Gusti anyon bekempangaki aja abdina betekaki aja di kecaran walaisa min dalika min ibadati wairillah walaisa bantada dalika pun apakah disa tawassul min ibadati wairillahi kak dito dari ibadah dak kalain Allah fi syai'in dalam setong-setong. Ti orang-orang senun ahlus sunnah wal jamaah kati wahabi seararang seamungkirin dak tawassul dika sing ngaramaki benak musyrikaki tawassul ni salah paham. Karena ngangkep pun tawassul dak ka nabi katon minta ka nabi atau tawassul dak ka ahli kubur katon minta ka ahli kubur. Bernganggap tawassul ni kebagian daripada perintah agama enten agama tak merintah tawassul nikah ngingingaki kun ngoleaki agabaitul antil agabai tawassul agabai anteng ngingaki kenapa karena banyak contoh nepon mulai dari para nabi para rasul sampai ke para ulama summa lama kekari-kari ning sambiana tawassul sangkula tawassul bin nabi kalaban nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun ka ditokengeng fi kulli halin dalam saben-saben keadaan qabla khalqihi sebelum menyiptana qabla khalqihi sebelum menciptakan nabi wa ba'da khalqihi ban selestari menciptakan nabi fi muddati hayatihi masa di nabi fi dunya wa ba'da mautihi ban selestari sayyidan nabi fi muddatil barzahi ning masa barzah wa ba'dal ba'si ban selestare naba'as hari kebangkitan fi aradatil qiyamati bakto banyak bakto banyak
Mepadang bekto banyak bekto pepadengan amal kelakuan. Erdul akbar ini berarti waktu di mana waktu itu kak bukaan amal kelakuan, tempat dengan amal kelakuan. Fi aradatil qiyamati banyak pemandangan hari kiamat. Wal jannati ban pepadang amal hari kiamat wal jannati ban swarga wa huwa bantining kadisa tawassul. Ala salasati anwa'in kaditu beda telok macam. Jadi oleh tawassul. Atawassul ke Nabi Muhammad sebelum Nabi kekebai cipta bi Allah semarin Nabi cipta bi Allah masa awalin Nabi semarin saya dari Nabi baik Nabi ki beda nang alam barzah nang kuburan untuk bahu laku nang hari kiamat oleh bahkan ku laku para umat-umat ni kay bekto na ben ni kepon tak kuat kalau ben panas matahari ben panas sebetul nah sampai pelonan ni ketutase nika setuju na umat para nabi ni kami tolong ke nabi na tak bisa sebutan kejepan Nabi Muhammad umat bekton umat Nabi Muhammad minta tolong ke Allah ngakui Nabi Muhammad telantel Nabi Muhammad atau wasul ke laban Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad langsung sujud ke ajunan epon Allah pas doa ke Allah mi Allah kabulin maka para nabi semarin kali itu bisa nolong dek umat-umat selain nikah maka kini saya kocak atawassul bin nabi ba'dal ba'si semarin kebangkitan gulaku semarin baca kepole di alam kubur tak ada saya bisa nolong umat tah nah tekala doa de ke nabi minta tolong kau ke nabi nak ke tawassul umat Nabi Musa pada Nabi Ibrahim pada tak bisa minta tolong ke Nabi Muhammad pai minta tolong ke Muhammad pai akhir umat Nabi Muhammad minta tolong ke Nabi Muhammad kan ku ya doa ki de ke Allah akhir pas Nabi Muhammad kesokan sujud beben arsy Allah pas Allah kesokan ngakui apareng naungan ya kocak dillun yauma la dilla illa dillun mislu wa huwa bantini kadisa tawassul ala salasati anwa'in iki kadito atas telo banyak macam an-nau'ul awwalu jadi tawassul niku banyak beda telo macam an-nau'ul awwalu tining macam pertama ayat tawassala bihi bimakna ayat tawassala kaditu apa ditawassul pasal orang bihi kalaban nabi tawassul ke nabi ini kak macam beda telok bimakna kalaban arti anna talibal hajati songkuna orang senyopre hajat yas'alu kak ditonyoon basrah talibal hajat Allah ta'ala dek Allah ta'ala bijahi kalaban pangkat nabi au bi barakatihi atau kalaban barakan nabi fayajuzu maka kengeng dalika pon apakah disa talib yas dalika pon apakah disa su'alullah ta'ala bijahihi au bi barakatihi fayajuzu maka kengeng dalika pon apakah disa nyoonda ka Allah kala ben pangkat nabi atau berkeberkat nabi fil ahwali dalam banyak tengkas salah satu setelok dia boleh tawassul ni macam beda telok pertama tawassul ke nabi agabai antara ke nabi ni kemacam beda telok pertama yang kika dito orang sandi hajat ni kata tawassul nyoon dek Allah ngakui kemuliaan nabi pangkat nabi ni ben keberkatan nabi oleh kasa wa qad warada fi kullin minha khabarun sahihun wa qad warada banang kuampon datang fi kullin ni dalam saban-saban minha dari ahwali salasa khabarun sahihun pun apa khabar sahih jadi ngakui pangkatan nabi ngakui keberkatan nabi begitu ya tawassul ke laban nabi khabarun sahihun beda hadis mauleh beda hadis alasna amal halatul ula anapun tining tengkas pertama qabla khalqihi semaksud ahwalus salasa kan tadi sebelum nabi cipta semarin nabi cipta atau nabi seta pon beda kufuran amal halatul ula napun tining sepertama namun tining tengka sepertama kebadan sepertama qabla khalqi kadito sebelum nyipta sebelum ciptana nabi fayadullu maka nyentu akhir dalika kan disa tawassul ila nabi qabla khalqi ma pon apa barang tabayyana sampun jelas lanai kan di beten kaula sihatuhu pon apa sahih nemma manika hadis wa wala tining kadisa mama kadito barang rawasi riwayat huda kemal hakim muslim al hakim Abu Abdullah fil mustadrak dalam kitab al mustadrak nah mustadrak ni kan tak kelero at-Tabrani
Ad-Darqutni min hadis Umar dari hadis dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu muka ridha Allah besar Allah anhu da Umar bin Khattab qala tabu besar Umar bin Khattab qala Rasulullah tabu besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iktarafa adamul khati'ata lamma iktarafa sampun ngakonin Adam besar Nabi Adam lama iktarafa benih lamun benih ngakonin lama iktarafa maka sampun ngelakonin dene lama iktarafa sampun ngelakonin Adam besar Nabi Adam al khati'ata da kesalahan ning surga ai fil jannati qala adu'a besar Adam ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ya Rabbi pangeran abdina as'alu nyo'on abdina kada kajunan bihaqqi Muhammadin kalaban an Nabi Muhammad lamma wafartali nyapora ajunan li deka abdina faqala Allah ya Adam faqala maka jawab Allah besar Allah ya Adam Adam ya Adam Nabi Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa kaifa ban katina arafta tahu ban Muhammadan jaga Muhammad mak bisa bentau Adam ke Muhammad ini kan Nabi Adam kan manusia pertama yang muka bumi nah ebaktona sebelum ebaktona ampun keluar dari surga gara-gara ebatoron bi Allah dek alam dek ke bumi gara-gara ngelakonin perkesalahan bi Allah ning surga maka Nabi Adam nyon sepura dek Allah ngakui telantel Nabi Muhammad tayaki bi Allah mah tahu ban ke Muhammad Adam dari di mah wala makhluk banta nyipta sengko huda ke Muhammad qala jawab besar Adam ya Rabbi pangeran abdina li annaka kana songkun ajunan lamma khalaqtani biyadi kesampun nyipta ajunan ni dekaptin biyadi kekelaban kekubasan ajunan wa nafakhta banni ban nyerop ajunan fi dekaptin min ruhi kadarron ajunan wa nafakhta ban nyerop ajunan fi dekaptin min ruhi kadarron ajunan rafa tungangkaptin rosi de kecetak abtina faraitu maka ngaleh abtina ala qawaimil arsy banyak-banyak tiang ars maktuban hale toles la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah panapa lafaz maktuban hale toles la ilaha illallah naibul fa'il maktub panapa lafaz la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ki abtina taoning eston Gusti engkun sampun ajunan nyipta abtina pas roy tiop dari ajunan ke abtina pah ngakak cedak abtina pah ngatalen neng yang tiang korse korse ars ajunan korse ars ajunan atoles la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa araftu banone abtina nakadak songkon ajunan lam tudif ka ditu tak nyanderake ajunan ilasmi kadak asman ajunan illa habbal khalqi angin dak kapaleng seneng na makhluk ilai kada kajunan abtina pakun yakin cak nyama saya sandaraki da kajunan ni popolong sareng asmana ajunan kadi itu paling kinya mana paling keseneng na makhluk bi ajunan ini kegun modal Nabi Adam faqala Allah maka tebu Allah besar Allah sadaqta ya Adam bener ban ya Adam sadaqta bener ban ya Adam innahu songkuna Muhammad la habbul khalqi ariya paling keseneng na makhluk ilayya dak kasengko la habbul khalqi ariya paling keseneng na makhluk ilayya dak kasengko in sa'altani bihaqqi faqad wafartuki in sa'alta lamun salah nikah in sa'alta lamun min tabani dak kasengko bihaqqihi kalaban an Muhammad otaba habbul khalqi faqad wafartu maka engko ampun nyepor sengko kada keban insa'al talamun min tabani dak sengko bihaqi kalaban han Muhammad atau habbal khalqi faqad wafartu maka engko nyepor sengko kada keban
Walaula Muhammadun bencek saking ada pasir Muhammad. Walaula Muhammadun bencek saking ada sapa Muhammad. Ma khalaqtu maka tak nyipta sengko kada kembaan. Iya Adam bener ban jadi ya. Muhammad dia paling ika seneng na makhluk be engko. Ban mon baan minta kang ko adu ada kang ko ngakuinya Muhammad, ngakui Muhammad maka bekali sepor tu sana baan. Kenapa bola nah? Karena cek saking kata ada Muhammad maka engkau tak nyipta ban setuju na makhluk selain. Sedebun Allah terkesaki dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Cek saking tak kingkan baan Muhammad engkau tak bakal nyipta makhluk. Qala al-hakim adabu basal Imam al-Hakim, hada tiningka dintu hadisun sahihun ningka dintu hadis sahih. Hadisun ningka dintu hadis sahihul isnadi sahih sanad. Wa dzakara menyebut udah hadis at-Tabrani basal Imam at-Tabrani di kesandi kitab Mustadraki. Wa zada banamba basal Imam at-Tabrani fihi dalam hadis wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika wa huwa bantining gadisa. Wa zada banamba basal Imam at-Tabrani fihi dalam hadis dak kalafat wa huwa akhirul anbiya. Tabun Allah takunkan walaula Muhammadun ma khalaqtukah, tapi tambahin wa huwa bantini gadisa Muhammad akhirul anbiya kika dito paling akhir banyak para nabi min dzurriyyatika dari keturunan Adam. Nah gitu. Ini tawassul si pertama. Jadi tawassul ke nabi kelaban kemuliaan nabi ban keberkatan nabi si nabi sebelum cipta ni hukum oleh. Al halatu tsaniyatu tining tengka nomor 2 tawassul yang kika dito tawassul caki. Bida bihi kalaban nabi bidzalikan nau'i kalaban ka disa macam ba'da khalqihi kalab salastarena terciptana nabi atau tak salastarena ciptana nabi fi muddati hayatihi masa'ud in nabi fayadullu dzalika nomor 2 ingki ka ditoh tawassul sampun nabi bada cipta bi Allah kelak tawassul sampun nabi ki sebelum nabi cipta sebelum nabi bada makan nomor 2 tawassul baktona nabi pun cipta ban bada odi fayadullu makana tuakili dalika dak kadisa tawassul ba'da khalqihi fi muddati hayatihi ma pun apa barang rawasi ariwadaki huda kama Tirmidzi wa basri Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah ban Imam Ibnu Majah wal Bukhari ban Imam al-Bukhari wal Hakim ban Imam al-Hakim wa Ahmad ban Imam Ahmad an Utsman bin Hunayf. Dan badi semadabu begitu ya. An Utsman ibni Hanif dari Utsman bin Hanif. Anna rajulan dak kesongkon rajul dak kesongkon orang laki dari Rol Basari sebut tamatan. Anna rajulan dak kesongkon setong orang laki dari Rol Basari sebut tamatan. Dari Rol Basari sebut tamatan. Tidak bisa melihat ataka itu datang pesan rajul habis pesan rajul an-nabi ada kan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka matar pesan rajul ti atawassul kan Nabi sampun Nabi badu tapi masaudin Nabi ini ka oleh anapa berdalil riwayat Imam Tirmidzi Ibnu Majah dan Bukhari ini ka hadis sahih ini. Nah Utsman bin Hanif pernah cerita sahabat nih ka bade setong orang laki buta acabis ke Nabi faqala maka matur besar rajul ud'ullah adu'akina ud'a du'ajunan Allah hadaka Allah ud'a adu'ajunan Muhammad adu'ajunan Muhammad Allah hadaka Allah yu'afi dak kutum beras besar Allah ni dak kaptin doaki Muhammad ni rajul ni ke matur dak ke Nabi acabis dak ke Nabi Muhammad abtinanya on doa dak ajunan Muhammad doaki abtinah muka-muka Allah memberes mata abdi ni sebut kak dito. Qala jawab pesan Nabi, in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta in syi'ta lamun kesokan sambian. Da'auta doa sambian wa in syi'ta ban lamun kesokan sambian sabarta maka sabar sambian. Wa maka tiningga disa isya'ah in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta khairun kika dito bagus lah kaya kan di sambian. Kimun kencang biana doa ke Allah tak kencang sabar. Dan ini kita benar Nabi Muhammad beri belian bagus kan ini. Qala ma tarbasir rajul fad'uhu qala ma tarbasir rajul fad'uh maka doa kina ajunan Muhammad huda ke Allah.
Anda pun Nabi Muhammad imun kencang bian kia doa dek Allah tak kencang ki sabar. Bagus ni sikama saya pele bian. Ya akhirnya pakai motor boleh punten doa ki kak ditugus kanjeng Nabi nyon ka Allah muka-muka beres mata abdina. Qala Abu Basir Utsman bin Hunayf fa amarahu berarti mata Abu Hunayf ya, bukan Hanif ya. Utsman bin Hanif, Utsman bin Hunayf ada Utsman bin Hanif. Qala Abu Basir Utsman bin Hunayf fa amara maka makon basara Nabi huda ka rajul ayat tawadda ada ke laki ka di saya tawadda ada kutu wa wudu ayusinu mau kama bagus basar rajul basara laki ka di saduahu wudu'ahu da ka wudu'an rajul. Jadi akhir kayak laki si buta si minta doa ke Nabi kini kah? Bakto na cabis ke Nabi. Kini Nabi pas toreh awudu bagus wudun. Wa yad'u ban adu'a basar rajul bihadad du'a kalaban ka dito doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika lani kecaran namun ku carab. Allahumma ya Allah inni songkun abdina as'alunya on abdina. Allahumma ya Allah inni songkun abdina salunya on abdina kada kajunan wa tawajjuban tawajju abdin ngadep abdin nilai kada kajunan binabi kegelaban nabi ajunan Muhammadin rabbana Muhammad nabiyir rahmati nabi nakabelasan binabi kegelaban nabi ajunan Muhammadin rabbana Muhammad nabiyir rahmati nabi nakabelasan. Inni tawajjahtu bika ila rabbi inni songkun abdina tawajjahtu ngadep abdini kalaban sebab ajunan ila rabbi da kepengenan abdina fi hajati dalam hajat abdina hadi ka dintoh litugda supaya tekanin pun apa hajat li kan di badan gaula ini percaya melarat dak sini gampang Allahumma inni atawassulu ilaika wa tawajjahu ilaika wa tawajjahu bika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah titik pamitan apa jamaah turun ni mantap bisa jamaah tu lah abdina ya Allah abdina tawassul kala ben nabi na ajunan ben tawajjuh kala ben nabi na ajunan nabi setitik kebelas na umat setujuan alam iki kak ditu Nabi Muhammad nyoon pekempang aki abdin nyari bekal Gusti salah Allahumma syafi'hu fiha Allahumma ya Allah syafi' muka-muka paling pertolongan ajunan hudaka Muhammad fiyah dalam abdin. Okey. Apa paling syafaat ajunan hudaka Nabi Muhammad fiyah dalam abdin. Qala Abu Tirmidzi yubsri Imam Tirmidzi hada tininggal itu hadisun hasanun ki kaditu hadis sebagus. Hasan sahihun tar sahih. Waribun tarwarib illa min hadzal wajhi angin dari kak ditu wajah atau berarah wa sahaban mensuaikan huda ka hadis al Baihaqi basri Imam al Baihaqi wa zad bin namba basri Imam al Baihaqi faqama wa qad absar faqama maka mancing basri rajul basri kay laki ka hadis wa qad absar banungku ampun nengale basri rajul dia ke benih nabi saya doa akhir tapi doa di nabi belaiku bentar wudu kasa reng bentar doa ki ke nabi acabis ke nabi entar ngalau wudu kasa ke jeding pas doa dak kena dak Allah aku ingat nikah Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabi rahmah atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litugdali Allahumma syaffi'hu fiyya beres pak wa fi riwayatin ban kan itu dalam setong riwayat fa fa'ala ar-rajulu fa bari'a lil hali tining debu fa fa'ala ar-rajul maka ngelakonin ar-rajul beserta laki ka disa sesuai petunjuk nabi ibalaikan bi nabi maka entar ngalaudu kasa ka jeding babagus wudun doa Allah ngakui doa nikah fa bari'a maka beres pasal rajul lil hali dalam sana lekah langsung beres nanti dia ke tawassul ni penting entar ke kiai ni penting. Tapi hadal hadis maka dekat itu dalam kad itu hadis dalilun tining dalil wadihun sejelas ala jawazit tawassuli atas kengeng tawassul wa tawajjuhi ban tawajjubihi kalaban nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadis tadi dalil ulana tawassul haisu allamat darir saing haisu dalam sekiran Allah mengajarin molang pasal rasul ad-darir dak kadarir darir orang sebut rajulud darir orang sebut kadisa dalika ada kadisa tawassul wa amaru ban makon basara nabi hu da kadarir bihi kalaban kadisa tawassul teti nabi bani bahdoa kiongku arten tak lo melolo akabai tawassul ke nabi darir ni orang buta nikah tapi nabi nikah di samping
Nki teti tawassul dari rajulan dari orang laki sebutan nikah kiki ngajarin atawassul ke Allah. Berarti kan Nabi saus ngajarin apa boleh bahkun umat tah alarang kata tawassul ka itu kan kamah sejan almarhum ke Sattar guru salepan di masjid to. Yaring Nabi ngajarin tawassul ke sahabat bah umat tak larang. Oh, ini kan perlu dipertanyakan. Al-halatu salisa atawassulu bihi ba'da mautihi wallahu a'lam. Rabbana wa'ana liman lam tana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana wa'ana liman lam tana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana wa'ana liman lam tana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.